नवम स्वर्णक्षेत्र उत्सव मुख्य अतिथि रूपे मंचासीन अच्छा सज्जन सार महोदय एवं पाखे अभिषेक सार जे कि क्रांति ओडिशा न्यूज चैनल मुख्य एवं पाखे आमर डॉक्टर सार प्रियरंजन सार अच्छा एवं राहुल स्थान भाई समाजसेवी समस्त मोर भूमिष्ठ प्रणाम मंच सम्मुखें बसी समस्त गुरुजन मान मोर भूमिष्ठ प्रणाम छोट भाई मान स्नेह एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि मान मोर भूमिष्ठ प्रणाम। आज क्रांति ओडिशार नवम जन्मवार्षिक ये जन्मवार्षिक उत्सव उपलक्षे क्रांति ओडिशार मुख्य अभिषेक सार एवं टीम को हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। समस्त किसी आगू बढ़े संघर्षमय जीवन थाए से मोर जीवन संघर्षमय जिते बापा थे जड़े राजनीतिज्ञ राजनीति क्षेत्र में बहुत पारदर्शिता था जिलापाल महोदय पाठक मरणोत्तर सम्मान देते मत पढ़े पॉलिटिकल साइंस से गोटे मु राजनीति क्षेत्र को आसवि किंतु मु राजनीति को न आसी निजर परिचय सृष्टि करने चेष्टा कली सामाजिक क्षेत्र जिते मोर एमए कंप्लीट पर मो चेष्टा करी जे वर्तमान यही घड़ी मुहूर्त आम जो मैंने गति करुचे पारिवारिक समस्या और घर हिंसा ये धीरे धीरे बढ़ा लगे तेणु मु फैमिली काउंसलिंग करी एवं ता सहित किसी परिवार जोड़िया ये मानसिक स्तर में निष्पत्ति ने ताफल कौन है ना आप ओटीवी आशा प्रोग्राम न्यूज 7 नवा जीवन प्रयास ये प्रोग्राम मान सब चलना भितर आम गोटे चिंता करूँ ओडिशा विभिन्न एनजीओ मान गोटे संगठन करूँ से संगठन में आम विभिन्न पश्चिम ओडिशा और उत्तर ओडिशा और दक्षिण ओडिशा विभिन्न यंग जेनेरेशन को पदपदवी दे आउ केमती सामाजिक कार्यक्रम असहाय गरीब लोक मान पाखे पहुंचब आम निष्पत्ति गोटे संगठन आरंभ करूँ राज्य समाजसेवी महासंघ ओडिशा जो 443 एनजीओ आम सहित अच्छा बर्तमान सामाजिक क्षेत्र में काम कर जिलापाल चयनी सार थे जानते कटक सार से मोर कार्यक्रम बहुत भल पाते मत टाइम स्क्वाड रखिले आप चाइल्ड मैरेज चाइल्ड लेबर यार भीतर कौन है ना आम गोटे चिंता करूँ सार आप गुजरात जनाऊँ आम चिंता करूँ जे ओडिशा रे बहुत छोट छुआ मैंने निशा खाई क्राइम कर बर्तमान जो मैंने कि 17 वर्ष तल से पिला आज आसी परिवर्तन स्रोत नहीं कि डांस शिखी डांस आम चिंता कले 8-9 वर्ष 17 वर्ष मध्य ओडिशा से किसी व्यवस्था नहीं जो पिला निशा खाई विभिन्न अपराधमूलक कार्य नियोजित रोचे आम कौन कहले आरंभ करूँ गोटे अनुष्ठान परिवर्तन जो परिवर्तन अनुष्ठान में धीरे धीरे बढ़ा लगे बर्तमान टीआरएस पिला पाखे थे टीआरएस पिलू बर्तमान 32 पिला पाखे अच्छा टीआरएस पिलार सुस्थ
କିଛି ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରି ସୁସ୍ଥ କରିବା ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗ୍ୟାପ୍ ପଢୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଜୁକେସନ ତାକୁ ଦେବା ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସ୍କଲ୍ପଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତାକୁ ସାମିଲ କରାଇବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଯୁବକ କରିକି ସମାଜକୁ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ତା ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ କିଛି ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ସେଇଭଳି ଯାହା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ କ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସଂଘର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛି କାରଣ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟିଭି ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ୱେବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହଉ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେବ ମିଡିଆରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜେନେରାଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଦେଖି ମୋବାଇଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେବ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶର ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆଜି ହେଉଛି 9ମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ତେଣୁ ବେଶୀ ଭାଷଣ ନ ଦେଇ ଆଜିର ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ବରଣୀୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଏ କ୍ରାନ୍ତି ନ୍ୟୁଜର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ